weekly update. Weekly update. Okay, nanti saya minta kita punya admin untuk apa, bukakan kita punya slide. Alright. So apa yang kita ada? Baik. Allahu Akbar. Ni seronok ke? So ini adalah recap lah kalau tuan-tuan dan puan tidak mengikuti kita punya apa Bursa Cicit hari apa? Hari Rabu Hari Rabu Khamis. Rabu hari Rabu. Okey, hari Rabu. Okey, kita menceritakan what the mind doesn't know, the eyes cannot see. Okey, kenapa berlakunya sesuatu pergerakan saham? Okey, menang kontrak ni. Okey, tetapi kenapa tak jadi? Okey, ataupun kenapa jatuh harga dan sebagainya. Okey, kita ada cover pada hari Rabu. Hari tu memang dah apa komprehensif. Saya cuma untuk apa orang kata mengingatkan. So, follow kita punya YouTube channel Smart Saham. Okey, dan kita akan upload nanti apa yang sesi yang sebelum ni. Okey, so kalau nak in detail, boleh tengok yang sesi yang hari Rabu tu. InsyaAllah nanti kita punya admin tu akan upload dalam kita punya YouTube. Okey, so make sure follow kita punya Facebook Smart Saham dan follow kita punya YouTube Smart Saham juga. Kita ada Instagram dan sebagainya, tapi untuk nak tengok kelas-kelas ataupun sesi yang sebelum ini kita upload dekat bahagian kita punya YouTube. Okey, baik. Jadi macam ni saham ni. Okey, ataupun yang lebih dikenali sebagai saham mata. Saham mata, saham iris. So, kenapa apa yang berlaku sebenarnya? Okey, kalau tuan-tuan dan puan tidak mengikuti, kita ada sneak imbas kembali, flashback. Okey, flashback. Right, so kalau kita tengok kan hari Jumaat hari itu 29 Januari, keluar satu berita yang mengatakan mereka memenangi kontrak selama 5 tahun 5 years punya kontrak, which is quite significant juga number untuk kontrak tu. Okey, tetapi hari Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari tu menunjukkan kejatuhan. Okey, ada orang kata nak tunggu dekat 375 pun bocor tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari Selasa tu memang cantik punya, dia bagi almost morobozu merah. Okey, kemudian disambung 3 hari lagi. Okey, 3 hari tu pun merah. Okey, pecah 375. Okey, so kalau nak tunggu dekat 350 tu, okey, bolehlah nak menunggu, tapi orang kata bagai saya pun tak tahu apa bagai dia. Nak kena collaborate dengan DBP lah lepas ni. Kan? Collaborate dengan DBP power sikit lah bagai-bagai ibarat tu semua ni kan. So peribahasa so 350 kalau nak berlaku pula, tapi saya agak berat sikit untuk counter iris ni. Okey, sebab apa, kita dah buat analisa dan kita pun dah ceritakan hari Rabu hari tu, dan saya pun tak nak ulang panjang lah. Okey, tak nak ulang panjang, cuma ini antara recap sepanjang minggu ini punya cerita. Okey, dan kita pun dah cerita dan betul jadi apa yang kita ceritakan. Macam tu. Okey, alright. Okey. Baik, jadi seterusnya apa lagi yang berlaku? Okey, okey. Power gila Cak ni buat satu orang kata pattern yang unik. Okey, pattern ini sangat unik yang khas untuk stok ni Yang ini berlaku dekat US lah dekat US, for those yang tak update ataupun tak mendengar cerita ni. Okey, ada satu stok ni Ini pun di cover dalam kita punya Bursa Cicit sebelum ni. Okey, ada satu stok ni yang kita panggil sebagai GameStop. Okey, GameStop ni macam kedai mainan lah kedai mainan. Kedai jual game. Okey. So jual CD game, jual patung figura. Okey, saya minta maaf lah, saya tak suka benda-benda game ni, astagfirullahalazim, bagi masa. Okey, jadi figura, kemudian PS PS4, PS5 dan sebagainya. Okey, saya pun tahu PS tu pun sebab
Ada orang bagi tahu saya pun tak tahu. Okey. Okey, jadi so itu business dia. Okey. Uh, Kemudian bila kita apa yang berlaku adalah dalam satu forum dalam satu forum dikatakan okey, kita ni cuba nak melawan satu kuasa yang lagi besar, ataupun kita ni nak kenakan kita nak kenakan institutional investor. Okay, because ada seorang dekat Reddit dia kata okay, saya boleh spot, saya dapat spot ada institutions ataupun hedge fund yang tengah short. Short ni dia tengah nak jual ke bawah jadi because dekat US market dia boleh short dengan long. Okay, dekat Malaysia pun boleh short dan long, tetapi berbeza. Nanti saya terangkan. Okay, so dia boleh spot untuk short position. Tak silap kita hari apa Tuan Siraj Fahmi cerita? Hari Selasa hari Selasa sahabat saya ada ceritakan in detail pasal GME ni. GameStop punya stocks Okay, right. So kononnya retailer boleh mengalahkan hedge fund, retailer boleh mengalahkan institutional investor. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah cerita market sahaja. Okay, itu adalah cerita yang di orang kata yang di hyperbolakan. Okay, di hyperbolakan ataupun di hype kan. Okay, cerita itu. Sedangkan it's purely, okay, this is purely pump and dump. Okay, pump and dump ya. Dan kenapa saya nak imbas kembali benda ni, supaya kita nak make sure melekat dalam tuan-tuan dan perempuan, sebab banyak pump and dump sepanjang 2 minggu ni, banyak aktiviti pump and dump yang berlaku. Okay, salah satunya dekat GME, yang kedua berlaku, this is not our local market. Yang kedua berlaku dekat Ripple. Okay, Ripple XRP Ripple punya coin. Kalau tuan-tuan dan perempuan biasa tengok cryptocurrency so kita tak menceritakan tentang syariah ke tak apa semua, tapi kita nak cerita pasal pump and dump. Jadi tuan-tuan dan perempuan, please do not make the same mistake masuk dekat tempat-tempat yang pump and dump macam ni. Okay, so pump and dump, kemudian orang kata spekulatif spekulatif punya stocks macam ni, yang mana tak ada basis pun kenaikan dia. Dan itulah yang ramai trader especially newbie dekat luar sana terjerat. Okay, dan minggu ni pun saya ada banyak terima PM banyak terima PM daripada orang-orang tanya, tuan, counter ni macam mana dan sebagainya. Bila saya tengok counter tu, ya Allah, ni counter pump and dump. Okay, jadi kalau counter pump and dump, please be cautious. Okay, kalau boleh jangan terlibat lah kalau boleh jangan terlibat langsung. Okay, untuk pump and dump punya scheme. Okay, alright. Okay, GME menjembah bumi. Yelah. Okay, kononnya adalah seorang tu kan, CEO tu okay, kita support ni GME. Tak dia yang jual kat kita. Okay, alright. Okay, baik, seterusnya. Okay, ini adalah apa yang akan berlaku minggu depan so apa yang berlaku minggu ni tu orang kata tidak ada banyak sangat news flow yang keluar. Okay, cuma untuk minggu depan akan keluar hari Isnin akan keluar unemployment rate. Okay, dan kemudian hari Khamis akan keluar kita punya GDP data. Okay, so dua data ini adalah data yang sangat penting. Okay, terutamanya for those yang memang study fundamental, okay, yang buat top down approach dan sebagainya. Okay, because this is the orang kata data ni yang memberikan gambaran tentang the real economy ataupun keadaan ekonomi sebenar, terutamanya data GDP itu. Sebab kita nak confirm, kita punya recovery dan sebagainya. One of the data yang kita tengok adalah GDP punya data tu. Okay, so itu kenapa pentingnya. So be cautious. Okay, hari Isnin dan hari Khamis. Okay, kemudian hari Jumaat. Hari Jumaat minggu depan saya tak ada lah kalau macam tu, sebab cuti. Market cuti kan? Minggu depan Jumaat. Oh, kita ada Wyckoff
Kita ada Wyckoff kan minggu depan kan? Oh, okay. Alright, okay. Baik, jadi economic data. Yes, economic data datang lagi. Okay, Tora datang lagi. Okay, alright. So, this insyaAllah kita akan announce minggu depan ada ke tak sesi wrap up tu. InsyaAllah ada lah Tapi mungkin bukan saya kot. Okay, mungkin sahabat saya yang lain akan gantikan. Sebab kita ada Wyckoff minggu depan. Tak sabar. Ha? Oh, minggu yang lagi satu. Oh, minggu. Isnin. Okey. Minta maaf Kita banyak sangat schedule kita. jadi nasib baik kita ada Master Razi, Master of Scheduler kita. Okey. Alright. Jadi apa tadi nak cerita? Okey, hari Jumaat. Hari Jumaat market tutup. Jangan gatal-gatal tangan pula nanti hari Jumaat apa hal tuan? Counter hang ke, platform hang ke? Bukan market tutup. Jangan buat pasal. Sebab hari Isnin hari tu ada orang marah saya. Tuan, asal saya tak boleh queue? Macam kau dah kenapa market tutup? Mana buka hari Senin hari tu? Okay, so be cautious benda tu. Okay, apa cerita dia? Okay, so GDP. Okay, GDP hari Khamis, kemudian hari Isnin, hari Jumaat adalah cuti Chinese New Year. So expect, okay, this is our expectation. Minggu depan unemployment rate tu kita nak tengok macam mana. Okay, obviously kita nak tengok sama dia boleh bawah daripada 4.8 ataupun macam mana. Okay, tapi I think this is my personal view I think dia tak akan jauh beza. Tak akan jauh beza pun 4.8. Okay, we hope dia tak naik lah jadi 4.9 ataupun 5 point so at least kalau dia boleh remain at 4.8 is good. Okay, tapi overall minggu depan we expect for profit taking. Okay, in fact minggu ini pun dah berlaku dah profit taking punya activities dekat Bursa Malaysia because of Chinese New Year kan, nak bagi ampau lah. Okay, ada orang kata tuan ampau mana boleh bagi sekarang ni. Okay, ampau sekarang ni dah boleh transfer online je. Okay, pakai QR code. Okay, so orang nak membeli untuk perayaan. Okay, orang nak bagi ampau, orang nak bercuti, ataupun orang cuti nak shopping kan, ada orang tengah mood nak shopping tak tahulah apa orang yang tengah bercakap tu lah. Okay, so mood nak shopping dan sebagainya. Okay, jadi itu menyebabkan profit taking activities. So bila profit taking activities berlaku, okay, we expect that one, so expect to have a weaker market minggu depan. Okay, but maybe dia ada last push tu sebelum Chinese New Year, but be cautious sebelum hari Khamis tu. Okay, because hari Khamis tu akan keluar data GDP. So I think kita punya GDP quite merisaukan juga sebenarnya. Okay, merisaukan juga. Okay, so we want to see how the data is they can drive the market or not. Okay, but for those who do not have any position yet, okay, you may want to look for entry punya opportunity. Okay, because obviously when profit taking activities dan sebagainya, so expect untuk kita boleh beli dekat harga yang lagi rendah. Okay, so itu antara window of opportunity ataupun window of entry. Dan okay, dan nantikan minggu depan. Apa yang nak cerita pula minggu depan? InsyaAllah kalau saya ada, saya akan ceritakan minggu depan. Okay, apa lagi lepas Chinese New Year ni, apa lagi data yang kita nak tengok, iaitu kita nak kena tengok minggu depan. Okay, so okay, buatlah wrap up. Okay, go. Okay, alright. Okay, so itu adalah sedikit pemberitahuan ataupun apa yang kita expect akan berlaku minggu depan. Okay, next one adalah vaksin positivity. Okay, yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita. Okay, mengumumkan bahawa vaksin akan roll out by end of this month. Okay, so ini memberikan satu sinar yang baru. Okay, kalaulah insyaAllah kalau vaksin tu dah roll out dan kemudiannya menunjukkan perkembangan yang positif
So be ready ya, be ready. Minggu depan we expect for apa profit taking. Kemudian end of the month we have this vaccine, so maybe it takes like 1 or 2 months, okay, 1 or 2 months, okay. Ini kita tak boleh be exact ataupun precise, but 1 to 2 months, this is the time, okay, yang kita expect kalau lah semua berlaku insya-Allah seperti yang diharapkan, okay, insya-Allah market tu ada orang kata sebagai positivity ataupun ada drive untuk market. So which company to get the vaccine semua tu, I think that's the dah historical. So what's next? What's next, yang itu untuk kita cover apa yang kita sektor, okay, yang menjadi kegemaran kita dan sebagainya, iaitu kita nantikan nanti. Sekarang pukul berapa? Pukul 9 pukul 9. Alright. Okay, jadi hari ni hari ni kita ada sesi khas sesi khas. Lepas ni for those kita punya alumni Smart Saham Wyckoff dan kita punya subscribers akan ada satu sesi khas bersama dengan Tuan Alwi Adam. Yang ini adalah special punya, okay, for those our subscribers only. Okay, dan subscribers ni mestilah dia alumni Wyckoff. Jadi itu sedikit pemberitahuan. Jadi kita ada ni ke? Ada pesanan penaja ke? Ada okey, jadi saya akan serahkan kepada penaja dulu, okey, sebelum kita sambung sesi yang seterusnya. Tentang kita punya Rising Star. Okey, so kita balik kepada kita punya slide tadi. Baik, slide kita untuk market apa yang dah berlaku sebelum ni, kita dah ceritakan. Kita ada 93 orang, okey. Jadi tolong sharekan lagi untuk admin kata kalau atas 100 baru kita cerita chart. Kalau bawah 100 tak cerita chart. Tak tahu, admin marah saya. Saya tak salah, admin marah. Okey, saya nak bagi je. Hari ni saya nak 5 chart hari ni. Tapi admin kata tak boleh. Okay, atas 100 baru boleh. Okay, tengok 92 sekarang. Okay, so atas 100 baru kita akan cerita pasal chart. Okay, sambil-sambil tu boleh tap love. Okay, tap love, like. Okay, senyum ke. Okay, dan make sure kita atas 100. Kalau tak cukup 100, tak ada Okay, tak aci buka 2-3 device. Okay. Okay, make sure you all tag kawan-kawan dan share kan kepada sahabat-sahabat okay. Right. So nak cerita apa? Market update market update. Alright. So market hari ni for KLCI is not that favorable for KLCI itself. Okay, tapi untuk the whole market dia menunjukkan lebih kurang 549 gainers dan 532 losers. So market sentiment pun bercampur-campur. Okay, tetapi berhati-hatilah dengan minggu depan because of profit taking activities Okay, baik. Jadi seterusnya cerita apa lagi? Okay, this is top volume. Okay, top volume iStone, Luster, Cash, Iris. Allahu Akbar. Iris top volume kan. So yalah, nak ke mana kan Iris tu. So kalau nak perhati tu silakanlah perhati, okay? Sebab nama pun mata kan. Mata kenalah perhati. So itu je lah. Okay. Alright, so next one adalah kita punya top 5 gainers, Genetec, Hitech, DGL, MS Niaga dan juga Amtel. Okay. Alright, so ini ada Genetec tu menarik kat tu 17%. Okay, 67 sen naik dia tu. Okay, Hitech which is 26%. Whoosh. Wow, TGL pandai. TGL pandai. Dia buat 29 je. Okay? Pandai gila dia kan. So TGL ni boleh tahan kat TGL ni. MS Niaga 24%. Amtel, okay, Amtel 7.93%. Okay. Kemudian kita punya top losers kita top losers kita hari ni Nestle. Nestle, CFM, KLK Kuala Lumpur Kepong FNN, Petronas Dagangan. Okay. So okay lah. Okay. Kita tak tengok heavy selling untuk untuk KLCI sangat alright. So ini adalah kita punya index.
Okay, kita punya index. Okay, saya nak kena tengok dekat saya punya screen. Okay, sebab kalau tengok dekat sana nanti saya berpinang mata saya. Okay, so untuk kita punya KSCI, yes, KSCI kita bearish hari ni. Okay, but ada apa orang kata ada comeback kat ujung tu lepas pukul 4.30 tu ada comeback. Kemudian kita punya untuk consumer products consumer products memang mencatatkan penurunan because I think okay, untuk kita punya apa consumer product. Oh, okay, terima kasih lah admin kita, power lah admin kita. Okay, untuk kita punya consumer products apa yeah, honestly saya suka consumer products, honestly, okay, but currently saya dah dispose saya punya consumer products, okay. So I don't really think consumer products is the apa the current play. So I pun dah dispose consumer products, okay. Tapi kalau tuan-tuan dan puan masih ada dalam consumer products, tak ada masalah pun, okay. Bukanlah maksudnya apa yang saya buat tu apa 100% betul. Saya punya bias saya sendiri, okay. Dan ada sebab kenapa saya move between sectors, okay. Sectors ni bila saya nak keluarkan duit saya daripada satu sektor, saya kena tengok apa sektor yang boleh saya masuk, okay. Jadi kalau ada sektor yang lebih baik, okay, dan itu kenapa saya masuk ke sektor yang baru, okay. So saya tak suka hati tukar sektor, okay, because we have to follow our discipline of trading. Okay, so itu sangat penting saya lihat kat situ. Okay, alright. Next one is for our industrial products. Okay, industrial products, mencatatkan peningkatan yang agak menarik kan. Ini untuk hari ni untuk hari ni. Okay, next one adalah untuk financial service. Financial services. This is, I mean, for the whole financial service, the negativity on OPR card. Okay, the negativity on the OPR card punya risk kat situ. Okay, but I have a different opinion lah untuk financial services ni. Okay, so the negativity of OPR card dan sebagainya tu, that's the thing. Okay, tetapi for me I think I want to see a hidden gem in some of the financial services. Okay, so maybe the negativity tu akan menyebabkan ada beberapa hidden gem, okay, itu akan keluar. Okay, jadi itu antara apa yang kita boleh take position lah. So ada beberapa financial services yang menjadi perhatian saya, okay, untuk beli ataupun tak beli tu itu decision kemudian lah. Tapi pemerhatian saya dia dalam saya punya apa orang kata zone pemerhatian tu. Okay, alright. So kalau kita tengok pula dekat sebelah kiri kita ada apa? Okay, teknologi sector overall untuk teknologi sector to be honest it's still good, okay, it's still good, but today mungkin ada apa orang kata selling sikit ataupun what we call as profit taking, okay. So that's why lah technology being pushed down, okay, hari ni. Okay, next one adalah construction. Construction ni quite unique juga actually, okay. I've been monitoring construction punya sector for quite a month juga, okay, actually. Construction is showing a good I mean ada sesuatu yang menggerakkan construction tu, okay, but currently I don't see the government want to spend that much especially for infrastructure. So I don't really think this is my opinion lah because saya buat fundamental dan sebagainya, kita tengok research report dan sebagainya. I'm not that favorable for construction, but if you want to make a short-term play, okay, for a short-term play, maybe, okay, maybe you boleh tengok, okay, maybe you boleh tengok untuk short-term, okay, but for medium to long-term, saya kurang sikit, maybe you want to take some short position, bukan short position, short-term position, okay, okay, alright, okay, right, so kemudian property masih apa bearish lagi saya apa
saya masih kurang favor dengan property sector, to be honest. Okay. Okay, next one, plantation. Plantation ni being driven by weak FCPO. Okay, weakness in the FCPO price. But we want to keep monitoring lah, FCPO, how's the FCPO for next week and next 2 weeks, to be honest. Kemudian mungkin boleh membawa sampai ke hujung bulan 2 untuk FCPO. uh, but untuk FCPO related ataupun plantation counters, ada beberapa counters itu yang masih menjadi perhatian saya. Okay, ada beberapa plantation sectors yang menjadi perhatian saya, because dia punya data tu still solid. Okay, but it's being dragged by the plantation the FCPO price punya price tu. Okay, so I want to keep monitoring the FCPO price. Okay, before I make any decision for this plantation sector. Okay, but for me, some of the plantation counters is giving ataupun ada room of opportunity, to be honest. Okay, ada room of opportunity, windows of entry. Okay, tetapi before I make any position ataupun enter ataupun exit, saya akan terus monitor untuk kita punya FCPO punya price dulu. Okay, alright. Sebelum kita pergi yang seterusnya, okay, yang terakhir sekali, REITs tu. Okay, jadi saya membuka slot yang pertama untuk kita review counter apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak kita review kan. Okay, ingat kita cuma review sahaja. Okay, kita tak ada nak bagi buy call ke, kita nak bagi sell call ke. Okay, itu semua atas pandangan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Okay, kita cuma akan review sahaja. Okay, dan kita punya admin akan tolong kirakan. Okay, ingat, seorang satu vote. Okay, siapa vote 2, undi dikira batal. Okay, seorang satu vote. Okay, tapi kalaulah drop bawah 100 kalau drop bawah 100 viewers, okay, so you all boleh vote je lah, tapi kita tak cover. Admin marah saya, bukan saya nak bagi je. Okay, admin marah saya. Okay, alright. Test okay, terus keluar Dr. Ahmad. Okay, alright. So nanti kita punya admin akan tolong kirakan lah. Kita punya admin akan tolong kirakan counter-counter yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Okay, right. Seterusnya kita akan tengok kita punya sektor yang seterusnya, REITs. REITs ini macam kita tahu, REITs ni adalah defensive sector. But for me, the time to be defensive dah habis. Masa untuk jadi defensive tu dah habis, dah tamat dah. Okay, because kita nak jadi defensive before market drop. Okay, let's say you want to secure our profit, we want to hold cash dan sebagainya. Itu adalah masa sebelum market drop. Bila market dah drop, it's time for us to go. Okay, for aggressive, okay, we want to go more. Okay, dan itu pun for me, REITs, I don't really favor REITs at the current moment. Okay, because I want to go for aggressive stance. Okay, so I'm not into REITs, but some of the REITs counter, I still keep monitoring a lot of REITs actually. Okay, so REITs antara kegemaran saya juga. Okay, I've been monitoring REITs for quite time. Okay, so for some REITs, okay, dia tengah memberikan satu peluang. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan yang memang dah alumni YCOF dan sebagainya, okay, you akan nampak peluang tu terhidang. Okay, saya dah bagi hint dah ni, carilah sendiri. Okay, dan itu pun memang kita ajar dalam YCOF punya kelas, yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh mencari counter-counter sendiri. Okay, dan tidak mengharapkan grup-grup buy call macam tu. Okay, right. Okay, baik. Okay, jadi kita ada
ada oh banyak juga ni komen ni. Okey, boleh lagi sebelum saya apa? Saya buat review. Okey. Mana saya punya mouse? Okey. Right. So ini KLCI hari ni. KLCI kita hari ni, ya Allahu Akbar. Ya Allah, mantul Pak Abu Okey. Dia buka 1587, dia naik sampai 159. Lepas tu dia mantul, boom, ke bawah, ke bumi ya. Ke bumi ya dia pergi. Okey. Right. So kita nak tengok apa yang naik hari ni. Hari ni PCAM Public Bank dialog dengan P-Metal MISC. Okey. Kemudian apa yang drop hari ni, iHashi, Stop Glove, CIMB. Okay, KLK, Axiata, Sam Plantation, Harta, Hang Seng, RHB dengan Maybank. Kalau kita tengokkan kat sini, okay, banking punya counters being push down juga lah hari ni. Okay, dan itu pun kenapa dia drag juga kat bawah ni. Okay, dan melainkan untuk public bank lah. Public bank naik sikit hari ni. Okay. Tapi untuk counter-counter berkaitan dengan glove dan juga banking, okey, dia sedang mengalami satu tekanan ke bawah dan for KLCI ni dia agak berat sikit dekat glove dengan banking. Jadi bila sektor-sektor bank perbankan tu kena angin ributnya tu, jadi itulah menyebabkan apa yang berlaku kepada kita punya market hari ni. Okey. Sebab kalau kita tengokkan market lain hari ni ngamsoi je. Okey, cantik je. Okey, tapi kenapa market kita cak ayam sikit ni, bukan cak ayam apa lah. Cak ayam maksudnya kena libas lah kan. Kenapa kena libas sikit hari ni? Because push down, okay, for the banking punya sectors dan juga glove. Okay, especially bila dah ada announcement pasal vaksin being roll out dan sebagainya. Okay, so dia ada sedikit negativity lah untuk kita punya banking kita punya glove punya sector, guys. Okay, Tuan Razi, kita apa counter yang kita punya hari ni? BIMB. Oh, BIMB okay. Bukan sebab baju Oh, tu baju lain. Okay. Right. Tuan Nasir boleh tak kita buka kita punya chart? Okay. Okay, untuk BIMB. Okay, Bank Islam. Okay, Bank Islam. Baik. Untuk Bank Islam ni kebetulan saya ada buat kajian sedikit untuk Bank Islam ni. Okay, so ada a few analyst ada a few analyst yang kurang favor sikit dengan Bank Islam ni. Okay, boleh bacalah kenapa dia kurang favor. Most likely kerana kita panggil sebagai Allahu Akbar, OPR punya negativity. So bila ada OPR punya cut kat situ, dia bagi sentimen yang negatif sedikit lah kepada counter ataupun saham-saham berkaitan dengan perbankan. Okay, kalau kita tengokkan kat sini, ya Allahu Akbar. Okay, so kalau dapat kat bawah ni memang sedap lah kan. Okay, tapi benda yang dah berlaku biarkan berlaku. Okay, apa yang kita nak tengok adalah yang sekarang ni. Okay, baik. To be honest, untuk untuk banking punya sektor banking punya sektor, so dia memang dia punya background dia adalah negative sentiment untuk OPR cut. Itu satu. Okay, tetapi saya personally saya suka banking sector because it's evergreen punya sector. Okay, so bila berlaku weakness in the price, okay, for a banking sector, I may want to look for opportunity lah terutamanya bila peluang terhidang dan sebagainya. Okay, itu memberikan satu, orang kata benda hilang depan mata kan. Tunggu apa kan? Tengap lah kan. Okay. So kalau ada room of entry yang betul, okay, mungkin kita boleh fikirkan atau boleh consider. Okay, because kita sekarang ni nak move from one asset to one asset. Okay,
So saya mudah aja. Saya dengan investment ni, okay, kalau ada opportunity yang lagi bagus, kita akan masuk kat situ. Kalau opportunity tu sum is not that attractive enough, then I won't go for that one lah. Okay, so kalau lah untuk BIMB ni, okay, kalau lah dia sampai dekat saya punya valuation punya price tu, okay, for my safety margin dan sebagainya. So maybe saya boleh fikirkan. Saya cakap saya fikirkan, okay, sama ada saya nak consider untuk teruskan dengan BIMB ni ataupun saya teruskan dengan saya punya position saya yang sekarang ni. Okay, alright. So for BIMB, kalau you nak masuk, you may want to look for opportunity, because kalau kita tengokkan kat sini, kalau you buat elite wave, okay, kalau you buat elite wave, yang ini dah masuk dekat retractive wave, okay, impulse, lepas tu dia retrace balik kat situ, okay, for a bigger wave, okay, for a bigger wave punya view kat situ, okay. Tapi for a shorter term punya wave, okay, so yeah, we can say is already in the C, C punya wave kat situ, okay. Okay, ni dah bagi lebih ni, okay, sampai wave C dah cerita kan, okay. So memang kita ajar elite wave, okay, dalam kita punya kelas, okay, kita akan ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak kira elite wave, macam mana nak buat forecast dan sebagainya, prediction, okay, for elite wave, okay. Yes, itu benda yang kita memang akan ceritakan, okay. MMC Corp, okay, kenapa Hibis ada kenaikan tapi Hibis WC menjudam jatuh? Tuan Azri Zakaria, Hibiscus ke? Okay, Deep Sea, Deep Water Horizon, Tuan Afif, Deep Water Horizon, okay, Deep Water Horizon. Tuan Azri Zakaria, betul ke Hibiscus? Hibiscus Hibis mana ada kenaikan Hibis WC, okay, betul Tuan Allah Akbar, saya silau ni. Okay, Tuan Azri, right, kalau betul tolong komen sikit. Okay, right, so kalau Hibiscus tu you kena hati-hati tau, okay, sebab Hibiscus tu dah nak expired dah dia punya warrant tu, okay. Kenapa dia punya mother dia naik? Sebab fundamental dia ada fundamental push lah kat situ, okay. Tetapi untuk dia punya warrant tu dah nak expired, so please be cautious. Jangan sampai kita tak sempat exit kita punya position, okay, dan jangan jadi mangsa untuk orang dumping. Okay, right, so itu antara komen untuk Hibiscus, Hibiscus punya warrant tu dah nak expired, okay. So make sure you tengok bila expiry date dia. Tak silap saya bulan 3, okay. Alright, so kita ada apa-apa lagi ke? Kita nak cerita pasal kita punya Telegram, okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tak cukup apa yang kita sampaikan hari ini, nak lebih banyak lagi, kita buka kita punya Telegram channel. Sebelum ini adalah eksklusif untuk alumni sahaja, tetapi kita buka kita punya Telegram channel untuk tuan-tuan dan puan-puan mengetahui lebih banyak lagi info tentang stock market, especially dekat Malaysia. Okay, kita banyak lagi input yang kita nak bagi dekat tuan-tuan dan perempuan. Ada benda yang kita tak publish dekat public, tapi kita bagi dekat dalam Telegram channel sahaja. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan perempuan rasa tak cukup, boleh, okay, subscribe kita punya Telegram channel Smart Saham, okay, t.me Smart Saham Com. Okay, t.me Smart Saham Com, ataupun boleh search dekat Telegram saja Smart Saham Com. Okay, tuan, saya tak ada Telegram, install lah, apa masalah? Aduh, tu pun nak kena bagi tahu. Okay, saya main WhatsApp, saya main Bigo je. Atau saya main TikTok, saya main Grindr, Tinder, Twitter. Okay, saya main Instagram. Telegram tak install, okay, install Telegram dan follow kita punya subscribe kita punya channel Smart Saham Com,
Okay, untuk dapatkan info yang lebih banyak lagi, insya-Allah. Okay, kita daripada tim Smart Saham kita sentiasa committed. Okay, dan kita sentiasa menghargai kita punya viewers, kita punya followers, kita punya alumni. Okay, untuk memberikan lebih banyak lagi. Kita terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus support kami di Smart Saham. Siapalah kami kalau tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebab kalau saya cerita seorang-seorang je kan, tak ada orang nak tengok apa semua. Okay, so tak menarik juga. Okay, tapi lagi ramai join kita punya live session dan sebagainya, lagi ramai join kita punya community Smart Saham. Okay, lagi meriah dan lagi banyak lagi yang kita boleh sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita pun ada sharekan kita punya link kan, link dekat bahagian chat tu. Okay, tekan je kat situ, terus boleh pergi untuk kita punya bahagian Telegram. Telegram percuma untuk kita punya pengikut setia Smart Saham. Okay, jadi kita ada QR code QR code kerana program ini dibawakan dengan kerjasama Bursa Malaysia I. Jadi kita perlukan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan bagi feedback yang bagus, insya-Allah Bursa Malaysia I tidak akan teragak-agak untuk menyambung ataupun terus sponsor apa? Menaja. Okay, terus menaja kita punya program Bursa Chit-Chat ni. Okay, sebab kita nak kena ya ada kita ada pekerja kita ada admin kita, okay, yang perlu dibayar. Okay, jadi dengan orang kata sponsor apa? Tajaan. Sponsor. Saya lupa bahasa Melayu dia. Okay, minta maaf lah saya belajar kat Jerman dulu. Okay. Alright, so dengan tajaan daripada Bursa Malaysia, jadi kita terus committed untuk memberikan Bursa Chit-Chat setiap hari. Okay, Isnin sampai Jumaat. Okay, insya-Allah kalau lah tak ada apa-apa, kita akan terus bersiaran. Okay, 8:30 malam, ingat janji kita 8:30 malam setiap hari Isnin sampai Jumaat. Okay, insya-Allah jumpa lagi. Saya ucapkan selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, dan saya doakan semua viewers kita ni, sampai 96 orang ni sampai pukul 9.34 ni, insya-Allah profit 100% minggu depan. Amin ya rabbal alamin. With that, saya minta maaf kalau ada salah kurang, salah terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum dan selamat malam.